Alas 3:22 ya kita del tarde mga kasinsero. ¿Qué tal el día ton mga barkada? Suki palangga allá afuera. Buenas tardes con ustedes todo. Good afternoon, Pueblo Zamboangueño. Welcome aquí na ditong program. El Sincero Special Thursday Edition. Como siempre, basta liga la Webes, magkakasinsero suki palangga. Hindi ka se puede perder. Junto kat kami pirmi, pati el dimyo barkada. Dimyo barkada kasinsero. Guwapo, tata del barangay Lumbang. Si Kap. Kap? Lito Beheran. Tinebes basikal no? Kasi surprise cab do. Well, mga kasinsero, manhundo ka namon dos di Cablito Beherano, principiando este mga ora. Hasta luego kita alas 5 del tarde na 2 oras presentación del programa El Sincero Special Thursday Edition. Como siyempre, panahal dito 98 barangay aquí na siyudad de Zamboanga, Asia's Latin City of Flowers. Good afternoon con ustedes, Limpapa hasta Licomo, Cap, ¿no? Con dito mga barkada también, ay na otro mga probinsya, Cap, igual na Basilan. Buenas tardes, no? Kung nakilos mga Kentan Monitor ka natin, especialmente no daton Facebook, no? Tiyan kita live, no? Si. Kentan Monitor sila. Ay, gracias kay diaton na Facebook page. Talya kita at Korean 21 to 22,000 followers. Oh, dali kita palakpakan. Wow. Ano kaya itong mga hente kitang palakpakan? Takiyo plan. Taki gali oh. Tamang palakpakan ka na to no. Ano daw, otra vez daw. Kwanto daton na kwan Kap? Followers na page del Radyo Sincero. More than 21,000 niya kita, no? Daton Facebook followers, no? Gracias gayot kay atis masin pakilaya, tali kita taman hunto-hunto. Wow, grabe, ha? Que verga de ese mga kasinsero. Ese por causa con el Dios le suporta, no? Con el Radio Sincero. So por eso, tasubi el diaton followers. Tasubi el diaton numbers of viewers. And tasubi el diaton numero del mga listener Kap aquí na siyudad de Zamboanga. Diba? Kasi indikasyon na yun kay El Radio Sincero. Nadali mga bresko, yung mga aba sila bueno, mga notisya. Si, pati aki ka naton, may fake news. Diba? Di ba Kap? Di ba ustedes? Alegría kikan hamon. May tristeza. Mga gwapo, mga angkor. Anyway, Kap, este día, Huwebes kita. So, para mga kasinsero, may kami ko sa ay diskuti di Kap Aura, acerca na barangay. Kaya, tali na ka on standby, el diaton mga KPCO, el diaton mga OJT Kap. So, Manda kita entra, manda kita reporta con el diaton mga OJT Aura. Kaya, excited dito ka sila Kap, no? Excited dito ka sila manhunto ko na Cablito Beherano na programa, kay reporta sila. Makasuseso o sa ba sila pwede kubri durante el día kaya pasa na diferentes mga police station itambién ay na City Hall Cup. Ese bueno, no? At least tiyan kita mga recent na news update. Estaba ko Si. na mga field, OJT, mga correspondent del Radio Sincero, mga estudyante del Western Mindanao State University or WIMSU. Diba? Alright, so muchísimas gracias galay con el diaton na mga estudyante, también ko ng mga maestra del WIMSU. Kaya tali ka sila pirmi ka ba, ta suporta ka nato. Maskin no na kanamon también no na barangay Lumbangan tiene también kami mga OJT no estaba del WIMSU College of Social Work and Community Development y también del WIMSU College of Nutrition and Dietetics. Si. So tala sila también na Dimio Barangay onde ano también sila ta conduce sila el dila community ano ba sila
outreach. Ali contigo, Kap? Si. Ali ka dito yung barangay. Uy, bueno, ha? So chene kasi kami pirma kontrata no. Kasi Between- memorandum of memorandum- understanding tabla sila or Si, agel MOA. agreement. Memorandum of MOA. agreement between the WIMSU College of Social Work and Community Development pati El Barangay Lumbangan. Lumbangan, wow, Si, que represented by bergadese, me ha? as tipo ng barangay. Que bergadese, mga kasinsero, ha? Kere disir, hindi lang akin na radyo sincero. Yaman timing gad kap, no? Si, Yaman timing kayo, yakab na sila kung double action ba, no? Ayan na barangay Lumbangan, plus akin na radyo sincero. si pati alegre no kay el programa taliba sila, especialmente akel mga farmers na diaton mga mga sembrador no mga local farmers del barangay Lumbangan tapos sila ayuda liba mga similya, fertilizer no tantap sila na mga Department of Agriculture el mga Si. bata. Kwan se kabun el bonito li, kay libre el mga similya pati el fertilizer tadali. Si el Kids Who Farm no tantap el mga estudyante tantap sila na Kids Who Farm pati na Department of Agriculture para dali libre mga fertilizer, similya, pati mga trainings and seminars kung aton mga local farmers na barangay Lumbangan. Si, hindi ba tayo insinya tamin sa sila kap kung ang mga farmers si pakilaya cuida yung bonamente kung nali ila mga siembra. Agad para hindi imperma or hindi tiyan na impermedad. Na especialmente no como aura no kay tiene trainings yang kandak no. Siyempre particle no na trainings di aton although maski na ba sila nemaya ulan no. Pero encourage kami kay manispreya lang kay naman cerca onde pwede sa kaagwa. So tiyan sila water pot onde pwede sa kaagwa para rega kung hindi ila magagulay. Si parte lang sa del mga programa onde kere el barangay no kay man engage gat into community farming LD aton mga mothers no na daton barangay. Na anyway, May kita ko sa taas di siyempre kita no kay tiyan kita pwede cosecha otro día na kita kumpra pa afuera. si nasabi to ka pa bim grande ayuda ka tese no. Kung ang mga siembra especialmente mga farmers kay este mga tiempo como cosa kita taman experience aura na otro mga lugar los demás mga barangay ta subil agwa taman na la Rio ta destrozal di la mga riprap ta subil agwa ng mga barangay aki kanaton taraha el chera mga kasinsero por causa con el calor del tiempo di ba ka? May kita experience May ulan no igual Di. como da que Di kal diya yaman ulan pa, yaman taliti. No sabi kita si ko sa klase talitikal kap. na akil indikasyon kay ta entregat el soles kanaton. The more tan ulan dakil hinahinay lang mas tamor ta keda libing kaliente. Bien caliente. Si. Pati alya ka namon kap, basta liga kasi el ora o el tiempo kel bien fuerte el viento. Kaya di circle, indikasyon ke soles siya kayo. Si, ta experience Sole man siya kita kayo? si. Hasta kani el diaton mga rio sapa no ne manema. Say kuya, aki gani o na pasunang ka Santa Maria, este o pasada ki on del Rio kung ganda Cap Nelson. Si. Kapasa man yung Pirmili na Costa del Bypass Road, taliman ni Rio, di ba? Enfrente lang ese del dati Les Carinderial kung na Papangjong. So, tapasa yun likap, ta escucha ka jo Pirmi na Rio, ablayon na kayot aumento, no? Although dyan man na tamira man kita, taman iskurana na monte, dyan Beskap, di ba? Mas kinala contigo, taman iskurana, pero may man kayot reaction el Rio, akal indikasyon na tasubil agua or ta tiene un poco avenida reaction na tiene otro color el agua negative kat mga kasinsero. Si, por eso gani no el diaton mga local farmers no mas manada ara tasi sila ara preparation land field preparation no ay anay mga sembrada no mientras tanto ta espera con el legal ulan no Na. di ba Si. So, necesita también ka tese, no? Para con el di aton mga kusa pasteo, mga farmers, no? Mga sembrador. Necesita sa prepara kat ustedes sa agua, ha? Ese kat el pinaka-importante para con el Diyos mga sembra, mga gulay, para hindi ese kusa pa hindi se pasma na kalor del sol. tiene del mga sembrador ala kanamon no tan divert ane sila into another livelihood no kay no pwede man kita siembra aura no como yo ta entende yo so tiene
taman habal-habal ang ana. Si. Tiyanetan, entra ng mga karpenteriya. Pero sabi to Kap, el pinaka bonito siembra, maskin abla sila STO, soles, el pinaka takeda highlights na mga gulay ta siembra to or mga siembra, kung di man si gulay siguro no prutas man ese kwan ese kung sa melon. Si. Di ba? Watermelon pero nisita ka to agwa kon ese. Si, amo si el habla sila si de soles kasi. Si de soles gayod. Soles, Akabar el okra. Ya. Okra, si. El okra Kap maskin di tureg ako na ese, hindi si muri na sol. Si kami, tiyan kami mga local farmers namin de okra, sembrador de okra. So bonito el maskin soles, tapos de sila. Pero tarega lang sila syempre. Taray ka lang siyempre, pero el U-type, okra, U-type maskin hindi to kuno ese rega agwa, hindi si muri na sol. Maskin rahaw yakat el chera, bibo lang si siyempre Kap, el okra. Ano sabi ko sa chene el okra, porque ang sina debien na agwante na sol, no? So amo sa mga siembra onde design sila aguante kat para Agwante kat na sol. Oo. Si takorda to kel del kosa anyo kel 2022 ba kel 23 akel yatchen kita 5 to 6 months kelo soles. Takorda to kel Kap akel monton del mga barangay alya ya supri kayo na kasi perdi no igat agwa no. Alya ka namon Kap na simentera Kap tiyan kel alya ya siembra okra abri contigo dentro de 6 meses. Hasta ya bire lang yaman ulan niya lang bibo pa siyempre el okra. Si. Kasi Pwede pa ko nila si gulay Kap. si tarda si muri. Tatarda kat Si muri. tatarda si Bien muri, largo si. kat albida. Ang Si. sinayar albida del mga hente no. Tarda si muri. Pwera lang ko na mga- Igoltan si como mga talong, sembra to sa na simentera. Manuli I see. lang. Manuli lang si. El talong tamen, korto lang el disubida. Akal ba, siyempre tuwara, kita si grande. Tamuri se, pero el pono de ese, vivo lang siyempre. Si, Sito ko na si kurta arangka. to. Kurta to ko na ese, Fruta lang krisiya siyempre. taman si otra vez. Sa krisi Oo. lang taman. Pero el disiu fruta Kap, from grande, take dali jutay, di ba? Ano rele. Kung sa pagkatabla sila o, taman na pahma daw ka. Si. Pero si el sembrador sa abili pakila no. Pwede lang siyempre man fertilizer lang. Tapos din siyempre Si mang fertilizer sakay, Kap. fertilizer oo. lang. Pwede lang siyempre sa kayel el natural grandor del talong, no? Especialmente ligar soles. Ang sinaka ni Kap, di ba? Oo. So, bonito siya, no? Actualmente, kung naldiato mga farmers ali, no? No iman na problema si Ablateres siyempre gulay. Kaya pa mga kagulay ali, I think si Ablateres agwa, hindi makasiguro tamin abla paltakat agwa. Kwantos del mga barangay, no? Para man-supply agwa ko ng mga gulay. Pwede man na, STO, abla sila dahil lang basya-basya lang maging pagpugito agwa Si, para hindi lang kadmuri, no? Si el na mga casa no, especialmente el mga mayores, akal mga nana no, may kosa, may man kita kosa ase, pwede kita man engage into backyard farming. Si. Atras lang dal di atong casa. Saka kita chera no, poni kita na sako no. Siyempre kita kunin si ali talong, frijoles or something like mustasa or pechay no. Tapos pwede kita kunin si Ese pechay, di sita tamin kate si agwa, pati mustasa. Sin, di man akel siyempre kita manada. Akel na mga sako-sako lang. El purpose yaton is for akel para usa lang, konsumo lang Si. na kasa. El Hindi para pechay, vende, el hindi para pechay, vende. pwede man tu ase con ese plat ali na enfrente del casa dito ya tiene un poco sombra. Para akal hindi ka tele sentro ka na sol, di ba? Grande ayuda ese mga kasinsero do. Ang sina batan sina mga tiempo, especialmente el soles kay tagyatame, no? Pero no malang kita mang kumpiyansa kay amo kanikel. Tiene kita taman monitor aura el tropical depression. Tropical depression. Si akal si Basyang, Basyang. bien vale pa nombre dagil. Okay. Bien Tatay vale entra ka nombre si di Basyang. Basyang, oo. Si. So bisya kita ko na si Basyang, si pasali ko no tadi si Basyang. Kuy ko na ese, pone natin ro sako. Alam kong Basyang, busca lang le otro lugar, no magipasa na Zamboanga. Pero
based on data del Pag-asa Cup, no yung mga talya nombre del Zamboanga City. Sibugay lang, pero tinibes, ang sinatabla kita, hindi entraw el Zamboanga. Pero mediante kita sa El Tipun, mga kasinsero, amo pagkat taman experience kita, el Puerte Aguacero. No? Kada vez en cuando si sale El Tipun, akin na di atong pais. Sí, sabi to, el mga sembrador arat, espera, si entra el typhoon, mas Sí. kere sila. El mismo. Mas kere sila, kaya at least talibaulan. Talibaulan. Oo, para pwede siembra. Well, mga kasinsero, el hora di aton, alas 3:37 kita del tarde. Tapi daw, llama daw anay kita kung di aton mga barkada, mga reporter alya puera. Oh, llama anay kita kung wala tong barkada kung Hermano Alvin Salazar. Hermano Alvin Salazar, uno del di aton correspondent. Reporter ya, enforcer pa. Diba? Kung sekat ka ba? Oh, yaman kita, mandana kita reporta ka pa kung Hermano Alvin Salazar. Sabi daw kita, si ketal el kondisyon del trapiko este makachempo mga sugi palangga. Lagi ka natin aura taman junto el di aton kasinsero Alvin Salazar. Buenas tardes contigo, Vin. Hermano, buenas tardes. Sí, buenas. Cosa man se dol carga mga el boca di aton alji. No hay. Oh. ¿Qué tal man allá afuera? Oh, sí. Sí, buenas tardes contigo, Bin. En la tráfica situation na naman como ruta kita entero gali no. Kahit moderate pa el camino, may pa problema. Mhm. Yung lego pa sa mga alas 4 para alas 5 amo kita kita apretado el mga lunes pa camino hermano. Mhm. Naasa lang haluga con el camino. Sí, sabi to natin, ito na yung pasada yon de Buena Vista. Ali ba? Mhm. Kay sumang camino. Que bro, kurtaw, diba? Cosa curtao? Kenya curta con el camino. Kuna camino. Ha? Kenya curta con el camino. Sí, pwede. Hindi ta pwede ka, bali? Hindi na pwede. Baka kwan ese, cosa pagelo, akal baka unfinish el ponida del cosa paste, akal tabla sila asphalt overlay. Hindi, yan sa inyo kung video, pwede ko nagkamila. Oh, sige, man, no yung pwede mira con el video di tuyo. Sige. Anyway, tiyan ito yung ya kumigo letrato, cosa kel, yaman towing man kel? Sí, uno también se hermano delante, no, ya se gane. Acabo más con un aquí na general. ¿Cuántos veces se gane si kanina tiene si karatula? Talyakan el karatula bing grande gayod. Por eso, mira tú mano, no? Por eso, mucho del mga motorista, aquel mga tiene mga four wheels, hindi tatyan miedo man park nang sina mga taba sila towing area, no parking zone. Kay por causa, tiene también del mga service del mga red plate allí. El taman park, di ba? No, mira tú, delante, ¿verdad? Ya dale, papo, que uno, sabi ko sa barangay din. Na, zone 1 kel, zone 1. Oh. Si barang service del barangay zone 1 o si busca man el driver con el service del barangay zone 1 allá tu anda na Santa Maria kay talya yo de service. Oh. Tamira ito, cuántos veces se dice, arriba, hindi na kanila dali dyan. Na. Firme lang kita sa sila, duwele ba itong kabesa, pamira sila? De verasan. Na mira tu, como ansina, taman towing, cuánto sa el violation na mga four wheels? Siguro na hermano, na ipayo sa hindi si Kwanto kasi, si pwede sila maningkwit, opisina yan. Na opisina lang kayo. Oo. Kasi maningkwit, sila, mga violation ng sila. Iyo si iyo sensina kuy dapat po na yung violation 30,000 na mga four wheels. Pwede naman. Para no higit ka na 3 man park allí, no? Na mga no parking zone ay nakokusaya kayo, no? Nakibel ka dese. Amo ka naman ang bira kita nanti ka ni Abel contigo que le enseñó un video, corto la manqué. Mga kita
tinibis ali amo sa traffic sa amin kay slow moving na itong mga O de parte ka tese? salito intersection Mayor Haldon. Mayor Haldon. Di traffic light. Okay. Salito na aquí na Alvarez Street. Going to para Buena Vista. So mira to Alice, Kalkal, Bungkaw. Ansina. Slow down gan sila ano. Nako. So, apretada itong traffic. So ese Galili on del pasada para Buena Vista. Kumulay ko. Achar sila. Expect tayo kita si largo el traffic. Sabi to ko sa solusyon li. Di. No mas sila manda pa sa mga service. Sera ko na ese camino. Oh, di ba? Oh, si sira sila ko na ese camino, may traffic. Oh, si hindi ko na ese one way. Oh, di ba? Oh, mo naman na ese solusyon ali kay naman kita mga alternative way or camino pasada na doon pwede pasa. Na pero si sira to ko na ese tamen, baka agrabatan nila traffic aquí on del Canelar Moret Basili pa dentro, di ba? Okay, may mayoría del mga service, mga behikulo estaban ni na Costa Oeste. Kaya aquí mga tapasa dentro on del Canelar Moret, di ba kap? Sí. Okay, alternative ese, pati dol tabla sila shortcut. I don't think so shortcut ese di lugar. Sí. May bakita li man ano si traffic scheme di ato na li. Ya cambia sila el mga ruta, si mga No iseli hermano Bino man ase el cosa paseo, rerouting scheme, traffic rerouting scheme. rerouting scheme. Actually, mano, ese on the tabla to Canelar, Moret. Diga sa alas 4, tiene ese one way. Pwede ka din. On del salida de SLI. Kanina Canelar para San Jose. Aquí on del San Jose, on del se. Aquí on del la Costa del Jollibee. Si, salito Canelar. Hindi. Aquí sa on the tren. Amo ya, Abren. Aquí pasan del barangay. On del la elementary. Si. Ali el exit de ese. Si, salitamente to ali on the Meraldo, no, estaba tu pueblo. Derecho to para Canelar. So, entrada. Hindi, na ito salida. Entrada lang, no hay salida. O bueno man sensina, oo, para para Mga rerouting ano. sí, para man el traffic congestion hindi ka tele bien kedakat bien apretao. Correct. Okay. El kuan ng mga electric bike dati. Kay ako tayo duro kabesa, abdaga hindi pwede salir. Amo ya kane, oo, naapela lang kita kung na dito mga motorista, no, na mas manduro kabesa, oo. Sige lang, mamblando kabesa lang para hindi ko nos deskuhi el dito mga enforcer. Bueno, lang iti ditong barkada kiyo si Alvin, largo el pasensya de ese. Kay si corto el pasensya de ese, igual con el DCU altor na senyora. Acaba pirmi el Acaba el TOP un día pa lang, hindi ba mano? Posible hermano, si duro-duro sila kabesa. Na. Si duro sila yo también. Na, voy a ganar tabla yo, por eso va, ay señor. Makamido ko na si ese puede rabia. Tadale merienda. Tadale si Juan, tadale si drive to ticket. Sila man brandes or close lang man Ay nako, gwapo ka di antipara. Ansina. Ay nako. Anyway, Manubin, tiyan pa to additional. Si, may mana mo kaya dito na kuan na mga no para sa mga tiempo may para mga kanil sa mga area. So, monumento pa ela andan sa del traffic aliado. So, mga no tamit sa kere malo ka tiempo hermano. Sige lang. Ohala, kap no. Ay kay gat ulan, dali kat kanaton na chance maskin na lang diya kay ulan kanaton. Sí, para hindi lang impria el chera hasta el pensamiento del ente impria. Correct. Hindi ka pirmi caliente el cabeza. Caliente el cabeza. Okay, dito yung ultimo report, hermano Bin, kasinsero Bin. Iya sana pa sa mga Madrid lang nga sige. Anak din ni hermano no celebrar el cumpleaños. Aba. Happy birthday to Aba, kabaran sina lang. Happy birthday, Colonel dito yung sobrina. Okay? Alright. Final report, hermano Bin. Sí, amo que la más recientes, aquí
gani afuera reporting. Reporta live si sa Alvin para na 93.1. Sincero, suerte. Guapo! Muchísimas gracias contigo, hermano, kasinsero Alvin Salazar. Salazar. Riyan ka kabyat ng mga kwan. Okay, diba? Tamirayo ka pa, pwede kayo. Ang sinatamiya sa Del Primero. Ang sinatamiya ka. Ang sinatamiya Del Primero. Akal ba? Prinsipya lang sito. Sa prinsipya. Bueno ka na Hasta sila. ka na sa expert. Sí. Bueno ka na sila kata, pwede sila reporta maskin tiene mga gente enfrente kanila. Yo primero del otro, hablé Kaya contigo. ito, aquel na lugar, ito lang solo, no? Hablé contigo del otro ka ba cuando ya aprendí a reporta? Siguro mga 100 meter el distancia di mio con el mga gente. Kamarta reporta yo, den hutik lang kayo. Akal ba tang kwento lang yung con el anchor. O kenta sinta. Que ver que tú no tiene man huya reporta na pero bueno man sabi man deliver kaya sabi to el pinaka-idol gadi miyo na reporting ever since no ay pa yun na media mga kasinsero el taman idolo ka yo reporta en tasigi ka yo na pakilaya le reporta si Daryl Canillo. Si, ano kasi el di mio idol na reporting especialmente na field. Si Daryl Canillo, con ese cacho, con él cacho, no? Ya aprende cada vez a reportale tan monitor cacho, pakilaya le entra, pati pakilaya le man deliver el report, pati pakilaya el di suyo extra na reporting. Por eso pati cacho habla, no? Idol kasi di mio na reporting si Daryl Canillo. Pero el di mio mentor si si Sir Jude Macrohon. Sir Jude. Si Sir Jude Macrohon. Amo el di mio mentor. Kita Si Sir Jude. Buenas tardes contigo. ¿Qué tal ka mi barkada? May mga conmigo manda sinti. Pero tagilang kel tan bira-bira sabi yo. Anyway, Kapa, endera sa kita na otro también mga rato lang ha. Tiene pa kita. Sí, tiene pa kita mga reporter allá afuera. El dito mga reporter aquel mga cosa pasteo. Mga OJT del Radio Sincero. Manda kita una entra con ese diato na reporter ki si Jenda Ramay. Kaya chene daw ele report kap no. Sabi daw kita si Kosa el report del diaton kasinsera OJT si Jenda Ramay. Okay? Kamandayal pa kita kaya bien busy kasi diaton mga barkada li afuera no. Mira ba yung este kap tamira to el cosa pa el profile. Ya, dal artista lang al forma. Habla pa si Pero antes de todo, no? Bird, pwede kita sentra kanila, Bird, ako mga tan monitor. Si, sige Kap, manggrit to Kap, si. So, good afternoon and happy listening kun Josephine Macrohon, no? Who is watching us live, no? También kun Sir Bernie O Duramos, no? Si Ma'am Bambi Rivero, buenas tardes. Y también ¿qué más te? Bill Vic, no? Tan monitor ka naton este tarde. Buenas tardes con ustedes. Okay? Dere pa to Kap, kung ken quiere manggrit. Alin na kwan, Eras Bachoy, alin na lumbangan. Kun Mama Tintin, Christine. Sí, of course, not to forget, el Eras Bachoy Lumbangan, no? Tali si Auntie Mel, el Kentabishan, pati el Diamond, ano, si Joanne, aka Baby Girl. Wow. So, tali si... So, good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Itabi ko ng mga customer Kap. Customer Si del Eras Bachoy. Del Eras Bachoy, alin na lumbangan. Alitame no, kun
Sir, kuna papangjong, alin na Datiles Carinderia. Buenas tardes, contigo papangjong. Bonito li, pasa na muret kay Manada driver. Manada shortcut. Mga biglang liko. Mira ka tese. Sabi ka tele, mga biglang liko. siguro te mahilig at pasali na biglang liko si Papa Jong. Ito katara Papa Jong, mira ka to ara. Kulipad ka dyan contigo ara. Buenas tardes contigo Papa Jong, alina Datiles Carinderia. Y también con Sir Ronnie Luna. Bueno, Locatel Radio, allí en Niño Ayan Laundry Shop na Kulianan. Buenas tardes con ustedes allí na Niño Ayan Laundry Shop, allí na Barangay Kulianan, y también allí na Barangay Cabaluay. And of course, el diaton Niño Ayan, the Horizon Resto Bar, allí na Barangay Katumbal na MCLL Highway del Barangay Katumbal, mga kasinsero. Alina Son 3B, Lumbangan, con Ariel, no? Con Uncle Jeng Jeng, Sí. y también con Kagawat Eric and Grace Ramos, con Judith and Robert Tompong. Buenas tardes con ustedes. Ay, si, kung Kagawat Eric. Akala alya kap yan, di naman piyesta kap, no? Sí, na Son 3B. Alya na Son Lumbangan. 3B. Kagawat Eric Ramos. Eric Ramos. Ramos ba kayo? Sí. Oh, si Primo, Kagawat Eric Ramos. Akal na unlaw kap, akal pa derecho. Di kang kalya, di Kagawat. El ano no del Ans Eatery, no, si Kagawad Melvin de Rosario. Ay, no? si Buenas Kagawad tardes, no? Melvin Si- del Rosario. Ah, All right. Anyway, Kap, takya el di ato na reporter. Habla pa si Marvin STO, kimpaste si Marvin Quijano. Tormento do kayo at ase entra con el letrato este na ID kay por causa sobra do kayo de ben bonita. Nung sabi lang iyo, no? Takya el di ato na kasinser reporter Jen Ramay Kim de Western Mindanao State University, of course, correspondent del Radio Sincero. Buenas tardes contigo, Miss Jen Ramay. Good afternoon. Miss Jen. Once I had my share of losing. Mira ka tese, oh. Mira ka tese. Perde man al signal. Oh, na anyway, siguro iguales de kaldiya kap. Akal na ya reporte ko na SM. Ta perde man kal signal kap. Server not found. Kahit ako hatapas sa nato na syudad de Zamboanga. Tiene que estar curta lang derecho, no? Pakurta lang derecho. O, pensaba kita chene, nanay may gani, o. O, jalo, llama kita otro. Lupa kita. Okay, mira daw kita. O, kung Joshua, si Joshua. Tawakan natin si Joshua, okay. O, yan. O, ipa-report natin si Joshua Remigio. Tignan natin kung may report ba ito si Joshua Remigio. Pasensya lang po sa otros mga kasinsero, si porque taman Tagalog kami, kay por causa, el di aton mga correspondent del Radio Sincero, mga estudyante del Western Mindanao State University, puro sa sila mga Tagalog. Oo. Parte del di ila subject. Pagpunta daw kita. Buenas tardes contigo kasinsero Joshua, dyan ito report. Si sir, good afternoon taki. Kuna stella sa sir. Ang rato lang, Alboroto, ulan li contigo? Hindi. Manada kasi hindi ko na ano sir araw, natanggapan del police station Santa Maria. Ang sinabla kanila kalya na boka kay reporta to. ¿Qué tal allí? ¿Qué tal la situación allí na Police Station 7 Santa Maria? Meron po tayong isang pagkaka-aresto ng isang kasong carnapping sir na isinagawa sa kapulisan ng Zamboanga. Kinilala ang iniresto si Merly Avelino Cunanan, 23 taong gulang, at presidente ng Vida Vista Subdivision, Barangay Cabaluay, Zamboanga City, na tinuturing umanong most wanted person rank number 1 sa regional level sa ilalim ng PNP iwanan system. Isinagawa na ang operasyon bandang alas 1:29 ng hapon noong February 4, 2026. At natapos hanggang 2 p.m. sa Vida Vista Subdivision, Barangay.
sa lungsod dito. Sa ulat, ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Station 7 sa pangunguna ni PSMS Roger G. De La Cruz kasama ang mga elemento ng 904th MCRM FB9, RHPU9, 2nd ZCMFC at RIU9. Ang akusado ay inarestado sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong carnapping na saklaw ng Republic Act No. 883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na inisyo ng RTC Branch 33, Region 9 na may petsang February 3, 2026. Matapos ang pag-aresto, ang akusado ay dinala sa Zamboanga City Police Station para sa wastong disposisyon bago ito isalalim sa kustodiya ng korte. Samantala, nakuha rin namin sa himpilan ang pahayag ng live-in partner ng nahuli. Saad ng live-in partner ay tumangging hindi umano nakatanggap ng sukwena mula sa korte na pinadala sa kanila. Naniwala rin ang live-in partner na hindi ang kanyang partner ang may nagganap na carnapping. Dahil ayon sa kanya, kasama niya umano ang nahuli noong oras na naganap ang aksidente. Yun po, sir. Pregunta lang din mio contigo. Tanong ko lang sa iyo, Joshua. Kailan nangyari yung insidente ng pagkarnap? Nakasaad ba dyan sa blotter report? Hindi po nakasaad po dito sa blotter report, sir. Hindi nakalagay. Pero po Okay. sinabi lang po dito, ang nakuha po namin kasing information dito, sir, is warrant na din po agad. Okay. So, baka matagal na Nandyan ba si Police Captain Ocampo? Wala. Ano po, sir? Papaalis lang din po, sir. Paalis na rin. Anyway, sige. Kumusta naman yung sitwasyon ngayon dyan sa Police Station 7 Santa Maria? Sa kasalukuyan ngayon, sir, marami po tayong natatanggap na blotter, sir. So, dinidictate pa lang po, sir, kung ano po yung makukuha natin na mas, sir, yung katulad po ng mga carnapping po, mas madami po ngayon, sir. Carnapping po ang, sir, yung naka-blotter dito. Okay. So, ibig sabihin, marami talaga mga magnanakaw na sasakyan dito sa Zamboanga, di ba? Yes, sir. Oo. Meron din po ako ngayon, sir, na yung regarding po sa nahuli sa Shocon din, sir. Ngayon, kagabi lang po na, sir, na turn over dito sa, na-detain po dito po sa Police Station 7, sir. Yan na ba yung nabugbog kagabi? Yes, sir. Ito na po yun, sir. Yung carnapper na bugbog sarado, di ba? Yes po, sir. Yung nanakaw niya po, yung XRM na 125 Ayun. noong January 24, 2026, sir. Ayun kasi, nako pa mora. Anyway, yung last report mo, no? Final report mo, Joshua. Yes, sir. Final report. Ang final report ko po, sir, yun po kay sir, yung regarding po yung sa nabugbog sa Shocon, sir. Okay. Isang insidente din po ng carnapping na inunulat sa San Roque. Ang biktima na kinilala sa pangalang John, 35 na taong gulang, may asawa, ay nagsampa ng reklamo matapos hiramin at hindi na maibalik ang kanyang kaibigan na si Marian J. Cristobal, 30 taong gulang at may taas na 5'4". Ang kanyang motorsiklo is XRM na 125 noong Enero 2024 ay 2026 bandang alas 7 ng gabi sa bahay ng biktima. Kinabukasan agad naman sa kapulisan sa kasalukuyan, nilipat na sa kustodiyo ni Cristobal sa Police Station 7 sa Santa Maria bandang alas 7 ng gabi at ni-recover na rin ang motorsiklo. Ito ay kasalukuyang nasa Police Station 7 para sa tamang disposisyon at patuloy na investigasyon ng kapulisan sa insidente. Alright. Anyway, kasi si Joshua, kasama natin ngayon dito sa studio, of course, si Cablito Bejerano, ang barangay chairman ng barangay Lumbangan. Baka may tanong si Cablito, Cab. Kung ito pregunta ka, kung naliaton na reporter Alyapuera. Joshua, good Sir, afternoon. Naririnig mo? Okay, sir? Oh. Sir, choppy mas konti, sir.
Oh, ganyan, naririnig mo? Mahirap talaga yung signal natin, Okay di po, ba? sir. Mahina na Okay. po, sir. Oh, mahina to. Oh, anyway, Joshua, final report mo na. Exit mo na. Opo, sir. Opo, sir. Ah, Ito po sige. si Kasinsero Joshua. Basta sincero, guwapo! Swerte! Nako. Very good. Balel di atong mga reporter ka. Sino di atong connection, tatormenta kita. Pero nahirapan ako doon sa Tagalog niya. Mga taper din mo to. Si kay sabi to Kab na akin na Zamboanga channel lang kataki antay ba karnaping kasapasteo personnel and di aton lang police station 7 Santa Maria. Si sila lang kayo el chene grupo del anti-carnapping grupo. Por eso sila lang el takundusi operasyon kontra con estos mga ladron del motor. Motor, no? Tiene man los demás mga estasyon pero tamang coordinate lang con el di atong PS7. Si kay sila lang el chene grupo. Sila lang kasi kat habla sila allowed. Por eso ganin, no, conducen advice sila. advice diamond, no, kung nakilos mga kientan monitor ka na to na ora, no, el justes mga motor, no, kad deha lang apuera, especialmente ligar de noche, no, si pwede man lakkat ko nele numamang kumpiyansa, no, kay amo si ara el rampante, no, ta perdition del mga motor. So mas bueno que el para lang kayo, no? Debe lang kayo si pone man apuera na mamang kumpiyansa akil lablalak lang, debe pone kat kon ese kandaw. Ayon ka din ako na ese kontrayero or kontra na poste del casa para tormenta kasi lahala ko na ese. Sí, kay Chenebes, maskin lakle, baka tomore, alas ako na yung mga 2-3 persona, pone también encima del mga service. Sí, debe rasan. O debe man la con ese que tiene donde kandaw ere na kontra poste. Akabar no mamanlag na kuan na cosa pa na spoke. Ay ese spoke ta pwede lang ese kurta. Sí. Ta pwede lang ese kurta. Man la con ese kontrayero kayo do del motor. Maskin El Diamond Barangay, no, last year, tiyan kami mga reported, mga missing motorcycles, no. Kaya sila apuera, alam niya na asigun, neme sila pwede, neme, tiyan kanya saka, no. So, kaya decir, no, donde barangay, no, tasalitan may gat apekta, no, specialmente este mga perdition del mga motor. Okay. Anyway, Kap, no, amo si el di aton maka-reporter alya puera. Tiene pa kita nabira di ato, no? Tiene pa kita report que ay recibí los demás aquí tan complain no kay hindi daw kanila ta dali report. Police Station 11 Central. Saya kayo di aton mga konali, mga personal del PS11. Dos veces ya kaniyo man bira-bira li con ustedes, ha? Reporter sa Diamond de Radio Sincero. Ha? Hindi si reporter de eskwela, reporter sa del Radio Sincero. Yo yakani yan dali con ustedes na PS11. O sea kayo. O, ande ba el jefe allí? Yan dali el jefe del ayer kung sabi kita. Taga daw dentro opisina. O. Hindi ka na iso mga OJT sa Diamond, yes, estudyante sa the Western Mindanao, pero ta-reporta sa kanamo na kinaradyo. O sa Tedes. Mga reporter sa Diamond. Pero pati negrita ko no tere gina-aire. PS11, Police Station 11 Central. Yan ba yung datong hepe na Si police station 11? Police Captain Giovanni. Giovanni, cosa que el nombre, yo olvidé el nombre, el apellido. On leave daw kel si Sir. Por eso ande de ayer allá no con él le puede man cuento, kay on leave daw, asigun. Yalo lang, kay bira otra vez na PS11. Saka lamang kita sa mga spot report lang. Ispat report lang kita takuan, kay public document manese, hindi man ako tatrabahan na private. Ha? Sabi man kami si Cosa debe para reportahan mga reporter di amon. Yaman introduce ya kanyo ta na admin ko saya kayo toy. Pidi pa sila letter ko sa eskwela kontra police station, radio station kuno sa tan communicate, tan coordinate, indel eskwela, obligasyon sa di amon.
Ay nako, pasayakat kita te. Well, mga vecinos, el hora de aton alas 4 sa isya kita del tarde. Ayun lang ustedes, el programa Sincero Special, kapa, man commercial break na kita. Ay, bira lang at kami. Tumanay kami, andiyan, kap dito yung kapilya kapri. Okay, Dalawa ka- standby lang ani kita, no? Si- Ay, bira kami si- después de mga cuantos avisos. Standby! and the night is on the run. It's a new day, it's a new way. Broadcasting live in the heart of Zamboanga City, home of classic and great music. This is 93.1 FM, Radio Sincero, Guapo.
ang atong Gijuk water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijuk water? Gijuk sa English is miracle. Sa tanang nagkaproblema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Human inyong kaon, inom lang o Gijuk water. Bisag unsa kataas sa inyong sugar mo balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijuk water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong mga kaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijuk water ang tubag ni ining tanan. Con el Gijuk water puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya: Kiara Pharmacy, Sweetvin Pharmacy, Imaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. From the city of flowers, Zamboanga City, this is 93.1 Radio Sincero FM, home of classic music. Sincero Espesyal. Greetings, shoutouts, public service, mga bonitong musika, imarites. Sincero Espesyal, akin ang 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Sincero Espesyal. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you?
Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkafe ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. O syempre ang atong Alena Beauty Set. Gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set, usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock o serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan o mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab ug makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. Ang irregular nga menstruation, dysmenorrhea, ovarian cyst, polycystic ovary, myoma, cervical problem, gumikan kini sa luya ug hugaw nga matres. Si Mrs. Analisa Trago natabangan sa Cervicare Herbal Food Supplement. Ito si Analisa Trago, taga dinhi ramang San Miguel. Manolo Footage. Manolo Footage. Unsay dibati sa una? Magsiyo ko dysmenorrhea ba niya akong regla dili normal. Aw sa isa ka bulan reglahon ako og ka isa sa isa ka adlaw. Pag check up na ako ni doktor, iya akong gikuanan og Cervicare. Inom ko mga tulo lang to ka stab. Tapos nahurot na ako tong tulo ka stab, mga apol-apol dayon nga dagko kaayo nga kanang lain kayo baho. Wa ka nadlok ato. Nadlok gud ko kay bilaw ko murag baby na baka to. Sa bato. Ano niya? Bago ni doktor kay dili man daw buntis niya ang iyong nila to dili sa ospital operahan unta ako. Niya kay naman ko magpa-opera kay bali ikaduha naman tong opera nako. Unsay di-opera ka sa una og? Dini sa matris gyapon. Tungod murag polycystic na niya pagka human isa ka tuig ning balik man din nagpa-check up na po ko dito. Nya wala mo ko kabalungan na medical mission ninyo dire ato dili ko sa ospital. Ingon man yung operahan na po ko kutro niya. Dili ko magpa-opera kay nagsige na lang. Motong pagka yun na una pa na ako magpa-opera ba ko or dili. Di pagkadungog na ako nga naay muanhi mo dire. Wala lang ko mag-adto sa ospital kay ning testing na lang ko kung diyan. Mo to yung Cervicare yang gipainom sa kuha. Mo to yung gipahurot sa ako ang tulo ka stab. Dito timursa ang dugo nga mga baho kaayo nga mga apol-apol nga itom. Ya pagkasunod bulan na hangtod karon normal na dayon. Kay gituduan ko ni Doc Jan bang murag i-massage sa pud sa kanang element. Tapos Cervicare dahil ka ng UID. Pag sakit na jud kay sa una, before ato wala pa manggawas tong mga apol-apol. Sakit, as in sakit jud kaayo nga maghilaka ko sa kasakit akong puson kong reglahon ko. Maluoy na gud akong anak, maingon na gud na pag ato hospital mo, na gud siya niya. Di ko mag-hospital kay kasangalan nga hospital, madlok na lagi ko. Karon kaloy Ginoo baya pud normal na. Mapalit ang Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Paneldan Herbal Products. Pwede ustedes encontra y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todol branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. From the city of flowers, Zamboanga City, this is 93.1 Radio Sincero FM.
Home of classic music. Check Charles Seres Bacarelo, el hora diaton alas 4:37 kita kabel tarde no. Rato lang ang tiyempo, no? Si? Rato lang kita viejo ansina. Making ko sa kita sa de exercise de man gym. Kung hindi mo kata pwede tapa ko ng diaton edat. Di ba ka? Largo ka talpek pwesto de engineer nila oh. Ayun ako. Anyway, mga kasinsero, tamang na kwento-kwento kami di Cab di Cablito. Acerca ka na ng mga ordinansa, pati mga layes na implementa LD at mga barangay official na barangay. Di ba, Cab? Diyan na Kwangatese. Diyan na wala pa sila grande katese ayuda na barangay. Si Kenito ta ase ordinansa kasi firmamente ese como ley ese de barangay. Asay con el uno kap asay con el city ordinance o barangay ordinance. Resolution temporary lang no. El diaton mga barangay kagawad sila talama sa kanila mga legislator no mga sila na mga legislative bodies sila. So dila trabaho pa sa mga resolutions, barangay resolutions and mga barangay ordinances. Kamo sa trabaho del mga barangay kagawad. Kumali ka namon no de Lunes tinya kami mga proposed barangay ordinance for review na diaton City Council. Kay yan spearhead no si attorney konsehal Casincero no Gian Enriquez no el chairman del Committee on Resolution and Ordinance na City Council onde gane el first review di amon amakel el barangay ordinance for stray dogs no y también aquel barangay ordinance pasa kami for solid waste management no del barangay Lumbangan. So actually alegre kami kay kompleto el jamon mga requirements no pati cuando ya lama ka namon kanina plenaryo so ya pwede man din kami man explain bonamente no el mga penalties el overview del mga ordinansa kaya pasa diaton mga konsehal del barangay Lumbangan. Pwede ba kita sa pick-up si koso sa mga ordinansa ase pasa el barangay Lumbangan? Si akal de that is for approval pa lang. Si for review. For review. Si kay sabi to special approval. Ay pa si. Okay. So tiene pa si mga first reading no. So el diamond first proposed barangay ordinance akal del solid waste management del barangay Lumbangan kay kiri kami ponediente no especialmente con kasi si ordinansa tiene sa mga imposition del mga penalties si tiene violation so sabi man ustedes kay kami pirmi kami tayong kansa no buta mga basura ng mga costa del camino no. So, kay may kita ordinansa del di aton barangay, por eso tam pattern lang kita na syudad anay no. Pero once tiene approve el di aton barangay ordinance on the solid waste management, so tiene kat mga corresponding mga penalties no on the pwede kami man impose kay sabi man ustedes el barangay Lumbangan sa ordinansa ay man activate kita el barangay enforcement team no akabar manda kami kunila man deputize para si kuhi no gani kun esos mga kienta buta basura na kanto del mga bypass road o onde lang
pwede dayon kami man impose el penalty. Mhm. So with regard to kwanto el mga violation, for review pa kel si Man-approve. approve kel el council abla el first offense is 1,000 pesos. Then el daton barangay enforcement team akal mga deputize sila el man issue el citation ticket, and at the same time kay deputize man sila paga el pena no, del first offense, no? Kasi cosas da mga residente del Lumbangan. Hindi, Bird, hindi lang residente de Lumbangan. Mas kinagal mga sa mga garbage truck tapos sa likunti. Pwede también kasi todo talya si kami entra, no? Aquellos mga tapas sa alina de amon barangay, dol no lang man si takay el basura, hindi man tapipina uli. So talya, no? Tapas sa kami mga ordinansa para at least poni kami kunese abla sila legal basis. Onde pwede kami usa para man impose con ustedes el mga pena. Oo, bueno debe ko na amo ko tabla sila kab no si asikitan sin ng mga ordinansa debe ko na no malanjente ponikat bangkil. Para hindi lang akil si mordeto hindi lang agad tamarka ta irigat katrap. Conforme sta ara no como que last time ya kuwi kami na bypass road no tabuta mga mga huevos no de otro barangay ali tabuta ka nato no sa mga namo ya kaya blato yaman luz sila madrugada pa kal de noche. Si alas 11 del noche cosa kami hace kanila yaman na kami kanila abaha uli pipina todo el por eso ba hasta Takot mucho kat huevos kap no. Sí, hasta a la 1 del madrugada esperando kami kanila as kabakat sila pipina uli kay tapidi sila kumigo si pwede daw a la mañana lang sila hindi na kalbira kap. Ano man yung konforma. So tapidi sila flashlight pati sako. So dali kami flashlight presta, dali kami sako kanila para ensakya sila uli kung nakalkosa sila yabuta, iasi subi na dila truck, no? Por eso. So ali lang LP na hasta ali lang anay kami ase then yan blatter kami kanila. So once man approve sa jaton solid waste management ordinance del barangay Lumbangan, ali kami manempo siya mga penalty kanila. Diba? Bonito sensin ng mga kasinsero. Kaya pwede kami man impound no el dila vehikulo or confisca con la licencia no del driver. Sí, pwede in case. Pero el licencia el deputize con el mga pulis. Tiyan kita barangay enforcement team man deputize también kanila. Okay, so hindi na kita man hindi na kita espera pa con el pulis. Hindi na espera el barangay once tiyan kita approve barangay ordinance layakal del barangay. Okay. So basta within the territorial jurisdiction del Amon barangay. Pwede ka no as igual style na otro mga lugar ali na Manila example no. Kasi na mga ali na Manila mga kasinsero kada bes to pasa na otro mga barangay yan sila mga deputized tanod el taman issue citation ticket or akel ticket LTO ha tiene de barangay tanod. Fuera que la tadali sila ticket tamin de City Hall. Si kuy kunti ko mga tao de barangay so ano to sa kalitilo pagkatol violation na barangay di ila. Si. Kapag hindi kalbat na bata kabla barangay lang pagkinta kito na Zamboanga si man renew to connect talyagal da kwan ta para sikal na renewal dyan ito sir violation o pakatos pagkilayan man yun si pakamam naalya magkala Manila taliot yan kita tali el Metro Bank. Sinase por eso nomás habla o siya man kita alam ka Manila takiyo na Zamboanga na si pwede kwan na habla pa kapausabi ka yung violation no mas bang kumpiyansa. So por eso bien importante kat no el ordinansa na di aton barangay kay taman sponsor taman authored di aton mga barangay kagawats para at least pwede kita abla sila penalty no kung el di aton mga violators. Si. El di amon second ordinance ya pidi kami no akel anti-stray dogs ordinance no. So el di ustedes mga pero no tali lang largaw na kami no chenebe si taanday kita kuhi tablakap di amon esen hindi si pwede. Si. No once man approve ya el di aton barangay ordinance no del anti-stray dogs so pwede kita man-impose el penalty. So, chenese per head, no? Si per head, siya kuhi kami dos bilog pero dito yuli apuera, then kaya tuman retrieve uli, saka uli, then
you will pay the corresponding penalty, no, para at least hindi na tamin to diha dito pero linaw lang na kami, no? Del mismo. Anyway, el hora diaton alas 4:47 kita del tarde kaba. Asya ni kita entra con el diaton las reporter allá afuera. El diaton correspondent del Radyo Sincero mga suki palangga. Ayan, hindi mo dito pwede areto ha. Un rato lang to Gin, sandali lang Gin ha, kasi hindi kita ma-loudspeaker. Yop ko muna ulit, okay? Kinabes kasi di mi cellphone kap, akal kuan. Sina? Hello! So sir, good afternoon sir. Okay. Sandali lang ha. So mga kasinsero, i-approve ba nyo man hello si Taoy Baile. So far okay mga lelentrata diato. Anyway, sala na kita puwera kay Talial diaton kasinsero. Correspondent del Radyo Sincero, si kasinsero Gina Nielsen Rosa para reporta ka na ito na si Kosa Batapasa alya puwera. Sabi to kita, si Kosa LDCU report esta tarde. Kasinsero Gina Nielsen Rosa, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon sir. Magandang hapon. Hit and run case sir. Hit and run na naman. Ano nangyari dyan? Naitala noong February 4, bandang alas 3 ng hapon sa Pasonangka, malapit sa Butterfly Garden, isang babayang biktima ng insidente matapos itong mabangga ng isang motorsiklo na XRM na may kulay blue at white. Ang nakabangga ay isang binatilyo habang ang biktima ay kasalukuyang nasa General Hospital. Ayon sa ama ng binatilyo, hindi niya umano alam na dinala ng kanyang anak ang motorsiklo patungong Butterfly Garden dahil wala umano ito sa bahay. Saat pa ng ama na nagpaalam ang kanyang anak na siya ay pupunta sa practice. Samantala, ayon naman sa binatilyo, nagpaalam muna siyang pumunta sa practice at kinuha lang yung motor, sir. Bale, pinauwi lang, sir, yung nakabangga, sir, pero in-impound po yung motor at sabi ng pulis, sir, kung okay na daw yung biktima, sir, maaari na po sila magpunta dito, sir, sa police station ulit para masettle, sir, ang kaso. For arrangement. Pero kumusta ang Yes, kalagayan ng biktima? Wala pa, sir, nagsabi, sir. Okay. So wala pang update. Pero yung driver, nasa bahay na. Yes, sir. Minor Okay. po, sir. Minor. Sige. Yan na ba eh. Anyway, meron ka pa bang ibang report dyan? Wala na, sir, iba, sir. Yun lang po for today, sir. Okay. Extra. Sige, extra mo na, Jin. So, Sincero Nielsen at basta sincero, guwapo. Suwerte! Siya kat mga mga kusapasteo, mga motorista, specialmente mga menor de edad kap. Tamang biyahe ta iska pa na kasa. Kung sabi el mga mayores doon at andal dila mga anak na kwanto beses kat kami taman advice ko ustedes bisya kayo at kunel Diyos ustedes mga anak para hindi especialmente kasi yung mga motor para hindi desgrasya bueno lang kaya sinal ko sa pasa Naka namon chene no akal na del dakal dia yung desgrasya kat bird no. Si aquel 16 años ko kap di ba? Si 16 menor de edad taming kel aquel desgrasya makilala kel kap. Sige kap. Anyway, mga kasinsero, no? Mukha na sa tabla kita, mga tamaniha mga motor, mga menor de edad, debigat mga suki palangga. Debigat mga suki palangga. Bisya ko na Diyos seres mag-aanak, Bisya ko na Diyos seres mag-aanak. Para hindi si iskapa nakasa. Hindi liba kore con el Diyos teres motor. Diba?
Ay, nako. Anyway, alora diaton alas 4:52 ya kita magkakasinsero. Takya kita na ultimo portion dahil diaton na program. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line only to find that you were gone. Wherever you are, I fear that I might have lost you forever, like a song in the night. Now that I've loved again, after a long, long while, I've loved again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line only to find that you were gone. Beautiful girl, I'll search on for you till all of your loveliness in my arms come true. You've made me love again after a long, long while, in love again, and I'm glad that it's you. Beautiful girl. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to working for. Still I wish you. Buenas tardes, alguien na DPWH con Engineer Ben Sarikasim, District Engineer 1 del District 1, District Engineer del DPWH, Engineer Ben Sarikasim. Buenas tardes. Ma'am Mary Era, Ma'am Sharing Carpio, Eras Bachoy, Alina Kabatangan. Y también con el mga customer del Eras Bachoy. Buenas tardes con ustedes. And of course, con Alina Eras Bachoy, Alina Lumbangan, con Mama Christine Cab. My beloved wife, Alina Civil Service Commission, si I see. Christine
Bejerano. Si Alina Civil afternoon. Service. Good afternoon con ustedes. And of course, Ma'am BC nos ng Basel Civil Service pati LNTC Cup, di ba? Si pati Elcoa. Elcoa. Pilitan. Tayo lang sila pilitan, di ba? Ma'am BC nos lang sila mga sugi palangga. Con Ma'am Bambi Rivero. Buenas tardes contigo, Ma'am Bambi Rivero. Happy listening po. And kung kaya pa bagita kipo de man nag-greet. At kung Paula Bernsky Alvarez. Yan pa itong kaya mang greet kap. Si kun Auntie Silvia no Tabada no tan monitor ka nato neste mga tiempo. Buenas tardes contigo. Happy listening. Buenas tardes. Allí también con Sir Ronnie Luna na Niño Ayan Laundry Shop Culianan. Con Ma'am Rubilin Gamba. Buenas tardes con ustedes. Kun Bay Dodong no si Bay. Ay, si ko pare Bay Dodong pare. Monitor ka nato. Buenas tardes. Y también con pare Catalino. Di mi hermano si Talin. Vlogger de Lumbangan. Na pwede kayo rin si mga post ba? Ayun ako, makaring sa kate. Bueno, kadaman akil diaton na alim yung paring. Opposite ka Chugunele. Opposite ka ko. Perde ka to ka. Perde yo. Ali también na Rudy's Bake Shop. Kung Sir Rudy Balonga and Ma'am Lenny Balonga. Ayun na Mercedes. Y también aquí na Tumaga Katana Drive. Buenas tardes con ustedes. Queremos vosotros comer sisig. Aquel, cosa pagkatabla ka, mang inasal bakil. Aquel chicken with rice. Kabar dyan pa only rice. Si Mang inasal. Mang inasal, no? Inasal. Inasal lang, hindi mang inasal. Inasal, Otto kang mang inasal, no? Mang inasal, aquel mga only rice sila. Only rice. Sa brosol di la kusida kat kab. Si, pati aquel sisig bakil. Si marinated. Di, bien sabroso ka de verasan. Si queremos vosotros probar, kuan ese, no ise taben de pork ali, puro lang si chicken. Sabroso ka dali la kusida mga kasinsero. Ali na Purok 6 no kun Paniero Nelson Benito kun Ma'am Anali y kun Reynel Jan. Kentan monitor ka nato neste tarde. Buenas tardes con ustedes and happy listening. Buenas tardes. Kun Sir Jojo no kabating din so na do kate radyo. Lang no. Okay. Kun Sir Joseph Esteban, itaming kun Sir Roland Francisco. Buenas tardes. Doc Bird Labastillas, alin na Tetuan, hello contigo Doc Bird, con Auntie Cory, Uncle Boy, también con JR Natividad, buenas tardes. Auntie Yoli, Uncle Alvin Perez, Uncle Bonnie, Auntie Ricarda, Agustin Pamil Nabualan, good afternoon. Ali na son tribi kun pare ko y kun Mari Josie Agustin, buenas tardes con ustedes. Kun Auntie Noemi or Tita Noemi Mendoza, Zamcare Pharmacy na Lunsuran. Tapos ka vosotros produkto del Nance Product, andalang ko sa lunsuran na Purok 7 na Zamcare Pharmacy. And of course, el MHK Convenience Store. Allí na Montana, con el mga Montana ladies, good afternoon con ustedes. Police Station 7, Santa Maria. Police Station 6, Tetuan. Allí na Tetuan, visite ko na ustedes otra vez. Ay, el diaton mga OJT, ta reklama, el mga OJT. Same with allí na Police Station 11. Bueno pa diaton Montana kiyo, understanding. Gracias kat con ustedes aquí na Montana. Allí también na City Hall, good afternoon. Coco's Lechon Belly, Ma'am Claire Macrohon ka, paginabualan din sa broso ko del Lechon Belly del Coco's. Hindi ka talangan sa borde ese. Bien crispy. Affordable lang. Affordable, kayang-kaya ng bulsa. Okay. Si Attorney Gian Paolo Enriquez, ay, no, si bro. Buenas tardes. Si Attorney Sabio, Gian. tawito ka namon, tan monitor to. Tan monitor sa kanamon. El former Kapitan del Mercedes, Cap Arthur Alejandro Cab. Buenas tardes contigo. Talagang di mio tío, si Kagawad Ren Ramos. Y también di mio prima si Kagawad Irene Manaligo da Toribio. Si Dimi Barcada Lio, si Christopher Chito Lago. Buenas tardes contigo, Barcada. Bossing. Good afternoon. Albert Castillo, del Barangay Giwan. Barangay Giwan si Cap my Albert. friend. My friend. Tal. Kadiaton my friend talya ona Barangay Giwan. Kada mira ka natin da kita, my friend, ¿qué tal? El Barangay Giwan dol akaya City Hall ta kita ka, no? Tindi? Oo, sabi to sinisita tong mga bakho. No? May problema. May problema maski na otro barangay tadali presta. Padali presta si Cap.
Alita mi napasunan ka kung ka Nelson Lacate Santos, ka Richard Mariano Tetuan, and ka Richard Pajarito niya na Zambuod. Sambuod, no? Alright. So, hasta kailan kita, Kap? Mañana, biyernes sa tamin kita. Hindi kita tardal tiyempo. So, no pa sa este announcement no na this coming Saturday, February 7, tiyan kami Comelec or satellite voters registration kay Ase Alina Diamond Barangay. So, alas 8 hasta alas 4 del tarde alin na Barangay Hall de Lumbangan. Para kung nakilos mga no ay pa-registra, no? Take ustedes oportunidad tsaka kayo teste kay el Comelec talya na diaton barangay. Aquel mga koloro malye. Anday ustedes sa na barangay na Sabado. SK registration, presenta lang ustedes el birth certificate edad de 15 hasta 17 años. SK ese, Kap? O De todo De yan. todo. De Pero todo aquel yan. mga de SK registration, presenta lang el ID. Presenta lang birth certificate. Birth certificate. Okay. So, para mas klaro. Mga kasinsero, mga vecinos, hasta aquí lang el día del programa. Muchísimas gracias con el compañerismo y nuestra atención. Kaya dali ka naman na 2 horas presentación del día del programa, el Sincero Special Thursday Edition. Como siempre, na nombre del Diamond Station Manager, el Diamond Manager Kasinsero Guapo, Barrio Boy, SM Pilipay. Na technical side, kita man junto conmigo ni mi compañero, Engineer Technician, Guapo ya, bien cute pa. De Lumbangan lang sa Engineer Marvin Quijano. Junto también conmigo, of course, el de aton mga reporter allá afuera que reporta ka natin de mas temprano, el de aton mga OJT de la Wimsu, and of course, lagi conmigo ahora junto, el de mi compañero, Tata del Barangay Lumbangan, Kasinsero, Caplito Bejarano, Guapito de Lumbangan. Este ya se desbarcada Kasinsero Guapo Macho, lastimoso blando na llantos, a.k.a. Tagalog, si afuera en Zamboanga, montón de amenazas del trabajo, habla pa si SM, pero preparó una reconciliación de Mercedes ng Kasinsero, Gilbert Miguel lamang po, sa deha el palabra, kung dili kita, kinsa paman, kung dili karon kanus, apaman, basta sincero, suerte, basta sincero, guapo.